Zdravo svima, danas pripremam burek, a u nastavku pogledajte kako. Ovdje sam pripremila 1 kg glatkog brašna i dodat ću sol. U brašno ću dodati 2 ravne kašike soli. Promiješati sve. Dodat ću 150 ml ulja. Ovdje sam pripremila 550 ml mlake vode. Nemojte da voda bude ni previše hladna, ni previše topla. Znači onako mlaka ili sobne temperature. Postepeno dodajte i krenite da mesite. Dok budete mesili, skidajte ostatke testa sa zidova činije. Meni je otišlo negde oko 500 do 510 ml vode, ne znam sad tačno. Ja sam pripremila 550, ali manje mi je otišlo. To sve zavisi od brašna. Što duže budete mesili testo, to će biti bolje. Evo, pogledajte. Testo nije ni previše meko, a ni previše tvrdo. Znači, nešto između. Nauljite posudu. Pa vratite testo. Ja sam ostala bez prijanjujuće folije, pa se snalazim. Poklopite prijanjujućom folijom ili najlon kesom i ostavite nekih pola sata da odstoji. Možete da napravite ovo testo i dan ranije, pa da ga držite u frižideru, a nakon toga, kada budete željeli da pravite pitu, izvadite testo i ostavite prvo da se ugreje, znači bude sobne temperature, prije nego što budete dalje radili. Evo, nakon nekih 30 minuta nauljit ću u jedan poslužavnik, a testo je malo odmorilo i ja ću ga podeliti na 4 dela. I svaki deo ću ovako da izmesim u rukama. Pogledajte kako je lepo testo. Stavit ćemo na poslužavnik, pa ovako malo pritisnuti. I evo ih juftice. Možete ih i malo još dodatno nauljiti, a da i ne mora, one se lijepo sijaju. Ali evo bukvalno par kapljica. Možete ih poklopiti kesom i ostaviti još nekih 10 minuta, tamo dok ja pripremim meso, odnosno fil. Sitno nasatkajte jednu glavicu crnog luka. A luk ćemo dodati u mleveno meso. Ovdje imam 500 g mlevenog mesa. Dodat ćemo i jednu ravnu kašiku soli, možete i više ako volite. Jednu punu kašičicu bibera ili po ukusu. Dodat ćemo 100 ml vode i jednu kašiku ulja. A zatim ćemo sve lijepo da izmesimo i da sjedinimo ovako. Možete da stavite i više mesa, ukoliko tako volite, a sada se bacamo na razvijanje kora. Uzmite lutku, pospite nju sa malo brašna, pa najpre ovako klagijom razvijte testo da se malo isperi. Zatim možete ovako da uzmete testo i da ga raširite. Pa razvlačite. Pažljivo, ako negdje pukne, nije strašno.
Ukoliko ne volite ove krajeve, možete da sjećate ovako ovom tupom stranom noža i jednostavno ovako motajte. Po testu rasporedite ovako pomalo ove smese od mesa. Kada smo stavili meso, uzmite stonjak i jednu stranu ovako podignite i urovajte. I evo, ja sam dobila jednu veliku tepsiju bureka. Možete inače i drugačije da slažete, ovako i u onu kockastu, svejedno je kako god imate, ili napravite više manjih, a možete i da smanjite smesu. Ja sam ovako malo samo nauljila burek i premazat ću, a zatim ubaciti u zagrenu rernu i peći na 200 stepeni nekih 40 minuta.